Ding dapat, king minunang librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko ing sablang dapat na at ing tiro ng Jesus, iba't king kapupurmeruan, hangga king Aldo at mitas ya banwa. Bayo ya mitas banwa, milakwan yang panabilin king kapamilatan na ning banal na espiritu karing taong pinili na bilang apostol na kilibding apat apulong Aldo, kay ba't ning kamatayan na maralas siyang pepakit karela king miyayaliwang paralan karaniwan bilang patutu king yamabiyekya. Ikit de at akasabi na tungkol king kayarian ng Diyos at inyang makatipon lang nga ng minye panabilin karela. E kayo mamako king Jerusalem, nune panayan niye ka rin ing regalong pengako na ning iba at asabi ko na kay kayo. Meminyag ya iwan king kapamilatan na ning danong o neng karing daratang nga mapilan Aldo, mabinyag kayo king banal na espiritu. Mita siya banwa Jesus. Kaya bede Jesus kanitang mitipon la ding apostol at kitang da. Gino, ibalik mo ne kanyan king Israeling kayarian kay kibat ng Jesus karela. Ingka yupayan ng ipa kuya ing mitutuldo karing panahon at karing Aldo. At mga maintulod kay kayo ing pakibaluan panung kapilan latatang. O neng mikatmuan kayong upaya po tang datang ne kay kayong banal na espiritu at ikayo ding maging testigo ko kay Jerusalem, king mabilog a Judea at Samaria at anggana karing wakas ninyado. Kay bat nang sabi iti, mita siya banwa kabang makalawel kang Jesus at pimpanan nening biga king panimanmanda makalawela pang banwa kabang paitas siya. Inyang bigla lang linto king arap daring adwang taong malan ang maputi, ngara karela, lalaking tao Galilea. Bakit pakatalakad gayo keti at makatalanga banwa? Jesus ikit yung mitas banwa kay ngarap yu datang yang pasibayo nung makanano yang ikit mitas banwa. Ing kaya lilinin ng Judas. Kay bat nanita, migbalik la Jerusalem ding apostol ibat king bundok ding olibo atin hanggang metong kilometro karayo king syudad. Inyang miras laking syudad, tinaglos lang menik ketang kwartong karelang pitutukunangan, i Pedro, i Juan, i Santiago, i Andres, i Felipe, i Tomas, i Bartolome, i Mateo, i Santiago, anak ng Alfeo, i Simon, aktivista, at i Judas, anak ng Santiago. Maranas lang mititipon ban miyabe-yabe. Manalangin kaya bedaring babae, i Maria, ima ng Jesus at ding kapatid na. Kay ba't ning mapila na Aldo, may kapulong lading tala salpantaya at ating mekad, dinala na adwang pulo. Hega na gana, tinala ka i Pedro ban magsalita, nga na, kapatad, kailangan niyang matupad din kasulatan. Nung no ka rin sinabi ng una ning banal na espiritu king kapamilatan ng David ing kasulatan tungkol kang Judas meni muna karetang dinakap kang Jesus. Metong nga Judas karang meging galame naningke kaming grupo. Uling may pili yang mikadake king kaya kaming obra. Karing salaping tinggap ng Judas para king kata silan na sinali yang kapirasong gabon at iyan namang lugala kay matayan na. Menabon yang mumuna buntok mitda siya at yan at linwaling hega na ganang bituka na. Abalit andangan iti ding sablang tao Jerusalem, inyaking amano dang siswan, ausan ding akeldema, ing marangleng ita, nga nawari, ing marangleng ning daya. Uling makasulat king libro ding dalit, melakoya sana tao ing balena, alasan tok ng kilub na, misulat mo naman, kuwanan na sana ning aliwang tao ing dake ng gagampanan king kasuyuan. Inya kailangan niyang makiyabe kay kami katao antimong metong talapatuto king pangasublinan ng mebiya ning Ginong Jesus. Kailangan ning metong ya karetang akayabe mina kabang maglakbeya ing Ginong Jesus abe mi manibat king panahon na penaral ning nangwan ing pamaminyag na angga na king Aldo ameko ya Jesus di butad tamo at mitas ya banwa. Nya inapagdalalagyo ding adwa katao i Jose, sandang Barsabas,
mi palayawan niyang munamang husdo at Matiyas kay bat nga ng ngarang menalangin Gino at tatarok me pilubluban ng balang tao uli na niti o Gino bakit mo kay kami nung kareting adwa ingke kang pinili ban kumaking kasuyuan at panga apostol at ping inggulutan ng Judas amin takaretang ketang lugal a panga tuliran na. Kaya ba't nanita, may bagutan la ka rin lagyo da rin adwa katawa at may bagut siya ingkang matyas at siya ing digdag daking grupo da ring labing metong apostol.